Guys, ingredients inalsuman na lapu-lapu. Yan lapu-lapu. Inalsuman na lapu-lapu. Yeah. May kamatis, may sili, may sibuyas, may sin, may paminta, tubig. Ganyan lang karami. Yan lang guys. Tapos papakuloan ko na guys ha. Guys, to guys palagay kong kalamansi. Yan, madami yan Yan kalamansi. Tingnan natin guys yung lapu-lapu na kinalamansian ba, inalsuman sa Bicol. Ayan guys, kumulo na guys, di ba? Ito nyo naman. Lalagay ko na guys yung kalamansi tsaka yung talbos ng kamote. Guys, ito yung kalamansi. Yung guys, yung tawag sa amin yung kinalamansian, inalsuman ba. Kita nyo, pakuluan ko yung luto na tong, medyo luto na tong talbos ng kamote, okay na yan guys. Kasi templado na yan guys Pero guys, yung inalsuman na lapu-lapu guys, lapu-lapu. Uy, sirang lapu-lapu guys. Inalsuman na lapu-lapu inalsuman na lapu-lapu. Siram sana. Tayo guys. Lapu-lapu lapu-lapu. Igwa pa? Up. Tapos pwede tayo. Si anak ka lang siya kanila. Hindi ka na, ikaw Certain pa. Sarap.